मेरे आदि शक्ति आ मेरे मातृशक्ति आ मेरे आदि शक्ति आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे आमी ही कर्म जोगिनी आमी ही देव शोभिनी आमी ही कर्म जोगिनी आमी ही देव शोभिनी आमी ही दुष्ट नाशिनी आमी ही ब्रह्मवादिनी आमी ही दुष्ट नाशिनी आमी ही ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति आ मेरे आदि शक्ति आ मेरे मातृशक्ति आ मेरे आदि शक्ति आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा काहीँ थिला से तरुणता एबे तरुणता देखाइबा नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा आमी ही राष्ट्र र आजा समग्र विश्व र जननी आमी ही राष्ट्र र आजा समग्र विश्व र जननी आम पराक्रम बलि देशको आगे नेबा नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा करिबा राष्ट्र र रक्षा हिमाद्री समदृढ रही समग्र विश्व रे पुरुषार्थ थर गङ्गा बुहाइबा नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा आम देशको शत्रु जेबे तेढा आखिर चाहिबा जिजा चिन्नमा कन्नगी मा भवानी हेबामे नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा काहीँ थिला से तरुणता एबे तरुणता देखाइबा नुआ उत्साह ने मने पाद आगकु बढाइबा मातृशक्ति आ मेरे आदि शक्ति आ मेरे मातृशक्ति आ मेरे आदि शक्ति आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे आमी ही काली आमी ही दुर्गा भद्र काली आ मेरे आमी ही कर्म जोगिनी आमी ही देव शोभिनी आमी ही कर्म जोगिनी आमी ही देव शोभिनी आमी ही दुष्ट नाशिनी आमी ही ब्रह्मवादिनी आजिर एही सप्तशक्ति संगमर कार्यक्रमले माँ सरस्वतीको निकटले दीप प्रज्वलनपूर्वक आज कार्यक्रमको जो माननीय आज्ञा नेले से हेउछन्ति आमर जणे पूर्वतन अभिभाविका सर्वोपरि जणे समाजसेवी माननीय श्रीमती आजिर कार्यक्रम स्वागत और अभिनंदन श्रीमती सामंतरायण पाखे अच्छी माननीय श्रीमती सुनती साल से जड़े एवं सर्वोपरि जड़े समाजसेवी एवं बटी समिति महोदय को स्वागत और अभिनंदन एतिकई मनर परिचय नागरिक खाद्य परिवेश सुरक्षा एवं
ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଘଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହାର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ 5 ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ କର୍ମଶାଳା କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ନାମଟି ଭାରତୀୟ ଦେବୀଙ୍କୁ 7ଟି ରୂପରେ ଭୂମିକା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। जन्मभूमि गो जयतु भारत माता सुजा सुफला शस्य श्यामला सुजा सुफला शस्य श्यामला चिर सुखदायी प्रता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता गंगा जमुना सिंधु नर्मदा सतनदी महानदी नित्य गाये जा मंगल गीति करतने निरवधि गंगा जमुना सिंधु नर्मदा सतनदी महानदी नित्य गाये जा मंगल गीति करतने निरवधि सतगिरि गुहा कंगल जारा सतगिरि गुहा कंगल जारा सदा ईश्वर चिता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता कोटि तीर्थ निन्दित भूत धूलिकणा जरा कोटि भूते करे नित्य भक्तिर सञ्चय कोटि तीर्थ निन्दित भूत धूलिकणा जरा कोटि भूते करे नित्य भक्तिर सञ्चय हस्त प्रसारी नित्य धिये जे हस्त प्रसारी नित्य धिये जे अभय विश्ववन्दिता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता मोह माया बन्धन तेजी सत सत सुते जय मातृभूमिय सम्मानदायी देई गले निज शिर मोह माया बन्धन तेजी सत सत सुते जय
जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता वन्दे जननी जन्मभूमि गो जयतु भारत माता। वीर प्रसविनी चिर नमस्कार गैरिक वसनारूढ़ा माँ भारत माता बाग्वाटिनी वीणा पुस्तक धारिणी शुभ्र वस्त्रावृता माँ सरस्वती उपस्थित समस्त गुरुमा वृंद सम्मुखें उपस्थित मातृमंडली एवं अभिभाविका माने कुटुंब प्रबोधन भारतीय चिंतन भौणी जब कहीगले मातृभारती जे परिवार आमर जो आम गठन हुए गोटे थिला जे वैकुंठ समान अटे से घर परस्पर स्नेह जाई थाए निरंतर परिवार को वैकुंठ कहुला जे वैकुंठ कौटी ना स्वर्ग मर्त्य पाताल वैकुंठ कौटी ना आम जो कहे तू मले वैकुंठ को जीवु ना वैकुंठ हूँ ये वैकुंठ हूँ आम परिवार भितर जदि आम बड़ मान सम्मान देवा सान मान विचार करवा कि जो मैंने घरे पढ़ी से सेवा शुश्रूषा करवा क्या कौन आम कर्म कर्तव्य रही देखा से क्या मन भितर छंद कपट हिंसाघात अहंकार न परस्पर परस्पर सहित जड़ित हे स्नेह श्रद्धा भल पाइबार सेटा हूँ वैकुंठ गांधीनाथ राय चिलिका काव्य कहते दूर देवाल प्रयोजन निज व्यथरे देख फेरी नयन सबू यही मन भर अच्छे मन मंदिर हृदय में सबू अच्छी तेज जहाँ खोज पाइपर जदि निज मन को पवित्र कर सरल निष्कपट निरहंकारी पुत्र हुए सुखी से पुत्र सुखी गए पुआ जन्म रखी कहीं तो बहुत अच्छी पिता माता जहाँ करुवे कर्मफल जहाँ थी कर्मफल सन्तान मैंने भल करते जदि पिता माता घर मैंने जहाँ कर्तव्य अच्छी बापा माँ सेवा सान भाई भौणी बड़ भाई भौणी कि भाज परिवार जी भी अच्छे जब समस्त को भल देखुवे से कौन हम ना सुकृति जो पुत्र हम से पुत्र चुकी हम आई पुत्र ही कुल जन्म रक्षा कर माटी आर है आकाश बार है वायु बार है पानी मार माटी आकाश माँ पाखु आसला बापा पाखु आसला वायु आ पानी पवन आ जल किंतु आम शरीर कौन पंचभूत गठित किंतु आउ गोटे रहा से कौन कि माँ मैंने कहीपर भगवान जी अच्छा परम ब्रह्म सृष्टिकर्ता से जो तेजटा आसे जीवनटा से दिखती जोटा कि आम जीवन पाऊ तेणु शरीर हूँ पंचभूत गठित बाप माँ कार्यकलाप जहाँ बाप माँ सुकृत थी जहाँ से मैंने पाई आशीर्वाद से अनुसार पिला भविष्य उज्जवल करेंगे वर्तमान उज्जवल भी करेंगे परिवार में जेजेमा जेजेबापा पीसी दादा बापा माँ समस्त को लेकिन चौथ परिवार वर्तमान तो सब एकांती परिवार बापा ना डाडी मम्मी आउ पिला आउ कहीं बोधे देखा मिलूना जदि भी चौथ परिवार कौटी अच्छी सी बोधे पंचायत ब्लॉक जिलार गोटे आदर्श परिवार रही परिवार समस्ते गोटे संपर्क में बंधा होती उदाहरण स्वरूप आगे जो चौथ परिवार थी आपण मैंने देखिए प्रति परिवार में कुकुर बिलाई नेउल पारा जो माने गछलता माने गाई समस्ते से परिवार जड़ित रोचे चौथ परिवार थिला बेले किंतु वर्तमान तो एका एका निज पिला स्वरूप कथा बुझिया मिले ना गाई बोधे पिला को पचारे गाई देखिछु से बोधे गाई की कुकुर कहबो कि कोन तेणु परिवार समस्त को नहीं
आमको चलना पड़ो जब गोटे यौथ परिवार आम रहा गोटे परिवार भल गृहिणी आम केमी ना जदि घर कुकुर बिलाई पाखर माने वयस्क शाशु शशुर पर्यटन जो मैंने भी रही जदि समस्त को आम सेवा दे पार्थिबा समस्त मन किणी पार्थिबा ताहले से परिवार आम गोटे भल गृहिणी बा भल बोहू होइकरी परिवार में आदृत हो पारिबा एवं समस्त स्नेह आदर पाई पारिबा जेतले बसती समस्त आगे सांग होई पुरुष लोक माने बसती तापर स्त्री लोक माने से ताकर सांग होइकरी खाती जो दिन मन मालिन्य हला से जदि जड़े के रुसिला तार से दिन समस्त का खाइया बंद जे यौथ परिवार आसथिबो से भी अनुभव करथिबो जे से दिन समस्त का खाइया बंद तार करिबे सांग होइकरी ताको कार्य करिबे तेणु सब बेले भोजनटा भी आमको एकाठी रहिबार गोटे उपाय बा एक गोटाई सूत्र बांधि रखिबार गोटे नमूना भजन भजन जोड़ी बोला होथिबो देखिबो मां माने कोन करथिबे घर काम छाड़ी देई बसिकी सुनिबे जो माने भजन प्रिय किंतु आमे जदि सबुदिन संध्या रे निज घरे बसिकी समस्त एक समय बसिकी ठाकुर को प्रार्थना करिबा देखो मन भीतर केते पवित्रता आसीबो आउ केते भी समस्त भीतर भल पाई आसीबो भजन करवा आम परिवार सहित आम समस्त मिसिकी भजन करवा भ्रमण भ्रमण भी जो आम जाऊे जो दूर जगह हो मंदिर हो कि कार बाहर हो कि भोजीभात हो जन्मदिन हो सब चेष्टा करवा मैंने आम समस्त सांग होगा आम जो पिकनिक जाऊे सांगसाथी मान सहित गले कि स्टाफ मान सहित गले से आनंद देखते थे चिंता कर देख जदि शाशु शशुर स्वामी दियर प्रजा एमान सहित जाऊच केते खुशी लगे पिला मान भितर आंतरिकता बढ़ो कि नहीं ये मो बापा कि ये मो बापा को भाई कि ये मो सान बा ये मो माँ पिला माने भविष्य को उज्जवल करने ये हूँ गोटे गोटे दिग्दर्शन एकत्र रही भजन प्रवण भ्रमण भोजन करवा भाषा भाषा गोटे एमती जिनिस भाषा हूँ गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली जदि भाषा आमर एमती अच्छी जे बिना अस्त्र भी से तुमको खाइला करदब कहीं ना बिना अस्त्र भी से रक्तपात करदिए जे जदि तुम गोटे कोड़ी किसी भूल कर से भूलटा को बापा माँ देखते ऐ तू ये कामटा कहीं कलु मैंने हाथ तो उठी एमती भाषा कहे तुम 5 दिन पर्यटन तुमको भोक शोष भी भूलीज कि माँ मत ये कहला कि बापा मत ये कहला कि आउरी भी भाषा अच्छी जे आम जब मेडिकल पढ़ी कि रोगार भी पढ़ी जब जब कमल भाषा कहला से भी आम रोग अधिक उपशम हो जाए जोटा कि आम औषध भाई काम करे तेणु गुरुजन लोक मान परिवार जो मैंने गुरुजन रही से चाहते कौन जे वृद्ध बयस टे पुओ बहु नाती नातुणी बेले रहा समस्त भल पाइबा आम प्रति तेणु सी सब चाहते आमको किए भल कथा कहू आम सेवा टे करूँ यही समय आम जीवन टे आनंद कटि जाऊ तेणु घर भितर बुढ़ा बुढ़ी कि छोट पिला टे भल भाषा व सुंदर भाषा व्यवहार करने दरकार भूषा भूषा कहले आम जो निजे जो वस्त्र पिंधुचे वेशभूषा आम जो अच्छी ओडिया सेटा हूँ आम वेशभूषा भूषाटा कहले आम जो ओडियाणी मानकर वेशभूषा हूँ शाढ़ी किंतु बर्तमान ओडिया माँ मैंने पूरा शाढ़ी की भूली गले समाज में माने दुष्कर्म होता है नारी जदि बलात्कार होता है केवल अंग प्रदर्शन ब्रज नारी करीगले तमें भावुच से ही ब्रज नारी जे भगवान को डाकिकी केमी तुम वर्तमान भविष्य तुम परिवार पिला समस्त को ठीक बाटे नब संस्कारी मार्जित आउ जड़े भल परिवार गोटे भल माँ बोली चिरपूज्य आउ चिर नमस्या होगी पर्यावरण सुरक्षा और भारतीय दर्शन आम परिवार जी आम आवश्यक परिवार आ परिवेश ये दीटा जाक अंगांगी भाव जड़ित तेणु आमको जो गोटे सुस्थ परिवार रखा चाहिए आम गोटे सुस्थ परिवेश दरकार तेणु परिवेश सुस्थ रही आम कौन कर निर्मल वायु पाई जोटा कि आम अम्लजान नौचे अंगारकाम्ल छाड़ुचे से निर्मल वायु नवा द्वारा आम देह
ନା ଭୂମି ଜଳ ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜୈବିକ ପରିବାର ପରେ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଆମର ଭୂମିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଭୂମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗିକିରି ବାଡ଼ି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛେ ଯେ ବାଇଗଣ ଚାଷଟା ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବହିରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆମେ ନେଲେ ବହିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଥୋଇଦେଲେ, ବହିରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ସରିଗଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ସାର ମସଲା ଦିଆହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ନଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ବି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ କମ୍ ବୟସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଇଏ ଆମ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଥିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଗୀପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ ପିଟ୍ ହେଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି, ସେ ଭୂତଳକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କି କୂଅ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପାଇପାରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହୁଛି ଦୟାକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁ ତାର ଚାବି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କର, ନଷ୍ଟ କରନି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜଳଦାନକୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ନଦାନ, ଜଳଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ମାନେ ଦାନଠୁ ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ପଛେ ଦାନ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମ ହାତ ଉପରେ ରହିକିରି କିଛି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଦୁଃଖୀ ରଖି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଜଳସେଚନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର କରି। ଧନଟାକୁ ଆମେ ଧର୍ମଟାକୁ କୌଣସି ମାନେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଚୋରି ନାରୀ କରି ଉପାର୍ଜନ କଲେ ସେ ଧନ କେବେ ବି ତମର କାମରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ তুমি ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କର, 100 ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ସେ ତମର ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ସେ ପଇସା କୋଉ ପଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ସବୁବେଳେ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଦେଖିକିରି ଚେଷ୍ଟା କର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆଗେ ଗରୁଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ସେଠି ଗଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଯାଇଥାଉ। ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ମାଆମାନେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଗୁରବେ ନମଃ। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ। ଆପଣମାନେ ବେକାର ଜୀବନ ବହୁତ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ମା ଜଣକ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ବହୁତ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନାରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କୋଉଟା କରିବା, ମାନେ ଚଏସ୍, ଆମ ଚଏସ୍ଟା କ'ଣ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେମିତି କହିଲେ 7ଟି ଗୁଣ ଅଛି ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଆମ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ସବୁ ନାରୀ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ନାରୀଟିଏ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ ସଂସାର ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ନାରୀ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମାଜର ବିକାଶରେ ନାରୀର ଭୂମିକା, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଭଲ କଥା। ଲୋକ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କଥାଟିଏ ବୋଧେ କହିବା, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହଉ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି, କିଛି ଧାର୍ମିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝିଅମାନେ ଓଷା କଲେ ନା କ'ଣ ଭଲ ବର ପାଇବୁ। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାହିଁକି ହେଲା,
ବନ୍ଦର ଠିକ ଉତ୍ତର। କୁଳଗୁରୁ କିଏ? ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର ବଶିଷ୍ଠ। ସୀତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ? ସୀତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇଟା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମହାଭାରତରୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଙ୍ଖର ନାମ କଣ? ଦେବଦତ୍ତ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ବାସୁଦେବ। ରାମାୟଣ କେଉଁ ଯୁଗ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଠିକ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ହନୁମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଠିକ ଅଛି ମାରୁତି। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ବହିରେ ଜୟଦେବ। ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପିଲାଦିନ ନାମ କଣ? କଣ ବାଲ୍ମୀକି ଦେବତା ହେଇଥିଲେ? ହନୁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମତରେ ବରଦାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वार्थविनाशाय परित्राणाय परात्परे सर्वस्यार्थिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ଆଜିର ଏହି ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ସରକାରୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାର୍ଶାଇ ମାତୃଭାଷାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସପ୍ତଶକ୍ତି ସଂଗମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଉନ୍ନତି ସାହୁଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାତୃଭାରତୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସହଯୋଗରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସପ୍ତଶକ୍ତି ସଂଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଦାସ ତଥା